देखो भाई जिंदगी में से टेस्टी नहीं मिलेगा, बहुत टेस्टी है लेकिन बढ़िया अल्टीमेट अल्टीमेट बढ़िया नमस्कार मैं विजित और सकलोके मोर यूट्यूब चैनल स्वागतम जानाइछु। इफाले आमार राजीव दा ब्रयलार उठाई आछे, आको लोकल मुर्गिও आहि आछे, दुटा एकेलगे बनाम बारो। सो भिडिओটো चाइ राखिब प्लिज। इफाले आमार गैसत गरम पानी उतुलाई आछे राजीव दाय। सो गरम पानी হৈ গলে मुर्गी सफा करिम, तो तार पाছত खाम और पुरा टेस्टी के। इफाले आमार राजीव दाय खरि फाली आछे, मुर्गीটো জ্বলাবৰ কাৰণে তো খৰি লাগিবই ন। सो खरि নহলে তো কেনেকৈ জ্বলাম, মানে खरि फाली आछे, तार पाছতে হ'ব আৰু। इफाले आकमार बेलेग एटा यूनिक टाइपर मुर्गी জ্বলাবৰ কাৰণে राजीव दाय गात खानी আছে, যাতে মুৰ্গীটো মানে ভালকে হিজে। চাব ভিডিওটো ভালকে হেকলৈকে চাই ৰাখিলে সব দেখি পাব, সব গম পাব আপোনালোকে। এতে মুৰ্গী জ্বলাব নেকি? মুৰ্গী জ্বলাম। হা হা মুৰ্গী জ্বলাব। বাহ, আৰু এটো খৰি ইয়াতে জ্বলাব না? খৰি এটা জ্বলাম। এটো জ্বলাব এতিয়া, বিন্দাস খাম আজি, তামাম এনজয় কৰিম। আৰু এফালে আমাৰ ককাই, भैया क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है ना? हाँ अच्छा ठीक है। दुईटा धर ना बाप रे बाप, घुराओ तो घुराओ, एक बार घुराओ ना। वाह, मुर्गी जलाने के लिए टेक्निक देखो। सफा करी আছে নেকি? मुर्गी सफा हो रहा है। हाँ मुर्गी सफा करी আছে ना। किमान केजी হ'ব এটো? 2 কিলো 200 গ্ৰাম। राजीव दे किमानो অকলে অকলে কষ্ট কৰি থাকিব ন, তাৰ কাৰণে ময়ো গলো অকমান राजीव দাক সহায় কৰি দিও বুলি। इफाले आमार जुई दबदपाई जलि आछे, माने जलाई आछे। आको इफाले साक मांसটো साक रेडी হৈ গল, सब काटी कुटी चपा टपा करी। आको इफाले साक आमार इटा नवीने मसला खुंदी आछे, मसला पूरा पिसि आछे। আজি खाना धमाका হ'ব, माने চাই দিব ভিডিওটো আপোনালোকে। इफाले आको आमार राजीव दे मसला लगवा लागि গল मुर्गीत, माने धुनियाके मसला किटा लगाब আৰু तार पाছত खाम আৰু ভালকে। এতিয়া মানে राजीव दाय मुर्गी ऑपरेशन करिব, মানে মছলা কিটা ভিতৰত ভৰাই দিছে ন, হেতু কাৰণে মানে অকমান সিলাই দিব, মানে যাতে মছলা কিটা বাহিৰত ওলাই নাহে আৰু। কি কৰিছে এইটো? এইটো নজলা নালিবি, এইটো এনেকা ঢালিব নেকি? এইটো এই বান্ধি দিব লাগিব। এইটো কিন্তু চিলালে কি হ'ব? এইটো পাছত বান্ধি দিলে মানে এইটো নুঘুৰিব, গম পাইছা না? সিধা সিধা কৰি দিয়ে। ओखरा जाक जाक अपने जाक। हाँ हाँ Sarah, Sarah, what Sarah? Kacu, Sarah,
আপুনি কি ক'ত পেটটো ক'ত অপাৰেশ্যন কৰিছে চাওঁ আপনি কথা मैं बता पक जाएगा क्या? हाँ हाँ पक जाएगा आराम से पक अच्छा, जाएगा बढ़िया टेंशन नहीं 3 टास पक जाएगा बढ़िया मतलब 10 से और 40 मिनट घुराने वाला धंधा देखो ना दिखाओ ना ये हाँ तो ये वाह 5 स्टार होटल भी फेल हो गए हाँ बढ़िया देखो हाँ ऐसा घुमाते रहते जंगलत मंगल কৰি আছে देखो एक बार हाँ हाँ वाह बढ़िया हाँ बड़ा बढ़िया मंगल মানে চিনি পাও অকলে অকলে আৰু কি কই देखो এনেকা ভয়ঙ্কৰ ৰাস্তাত আহি আছো এটো সাফা কৰিছো ইয়াতে খাব এতিয়া यानी क्या वो अभी मिलता है क्या केकड़ा बेकड़ा भी मिलता है क्या हाँ पानी होने से अभी बिचारेगा ये नाम तो क्या है हाँ खुशी देवी किमान क्लासत पढ़ি আছ হা ক্লাস 1ত লাস কৰিছ হা এইটো चटनी चटनी बनाएगा ये टमाटर के साथ তন্দুরি তো তিয়ে তিয়ে খাম ये है ओरिजिनल लोकल चिकन तंदूरी इसको ही बोलता है आप लोग का वो साइड में कैसे खाता है मालूम नहीं है लेकिन हम लोग तो इसे बना के खाता है और ये चटनी बना रहे टमाटर जला रहे और ये मिर्चा जलाएगा अभी इसका चटनी बनाएगा उसके बाद भिजा के खाएगा उसको ये क्या क्या डाला ये भैया एकदम इसका मेडिसिन वाह बहुत अच्छा वाला मेडिसिन डाला है क्या व्हाइट वाला मेडिसिन डाला है आप हाँ अच्छा होगा ज़्यादा हो जाएगा কি কল জ্বলাইছো কল মকিল আচ্ছা মজা পাৰ্টি চলিব আজি পাতটো সৰু হ'ব নেকি গাইস কলপাত কাটিবৰ কাৰণে গৈ আছো কলগছৰ পাত केला का पत्ता लेके आओ ये वाला अच्छा होगा ये काट दिया अभी हो जाएगा हाँ लगाओ ধুবই নালাগে এইটো কোমলীয়া ভিতৰৰ পৰা লৈছোঁ এনেকৈ কৰে এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা পোক ওলাই এনেকুৱাই নহয় পোক দেখা নাই নেকি কি বনাইছ ভাই চাটনি বনাইছ নেকি এইটো লোকেল মুৰ্গীৰ চাটনি এইটো বনাই আছে ইফালে মুৰ্গী একদম ইণ্ডাছ খাম এতিয়া একদম বতৰো ডাৱৰীয়া হৈ আছে ইফালে অকণমান ডাৱৰীয়া নিচিনা বতৰো হৈ আছে বাছ বিন্দাছ খাম এতিয়া ইফালে পোৱালিটো টিকলি তোৰ নামটো কি হয় ক হা এইটো কিবা কৰ ইয়াক দি দে ল এইটো খা ল খাই কিনে সেইয়া ৰুমত বহি থাক যা এতিয়া জংঘলত নাখাবি যা ৰুমত বহি থাকিবি যা এই ৰুমত যা एक नंबर देखो ये देखो पूरा एकदम टेस्टी साग गाइस ये तो चिकन तंदूरी एक नंबर
कैसा टेस्टी कैसा लग रहा है भैया? थोड़ा खा के देखो, थोड़ा खाओ। पूरा बड़ा वाला उठाओ ना डायरेक्ट। टेस्टी कैसा हो रहा है? दोस्त टेस्टी केने লাগিছে? ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস কেনে লাগিছে তো? বঢ়িয়া। এই দেখো দেখো তো। वाह बहुत ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খাই ল'ম আমি। অলপ পাছত কথা পাতি আছোঁ, পাছত লগ পাই আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নপাহৰিব না। क्या बोलते हैं भैया? कुछ बोल दो। हाँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। हाँ लाइक करना है ना? लाइक करो। हाँ हाँ देखो मोर मार्क लाइन मार्क। ঠিক আছে, বাই বাই। टाटा। भैया थोड़ा हाथ हिला दो। बड़ा वाला लेके दिखाओ ना। ठीक है। ये देखिए। हाँ हाँ देखो, अभी खाएगा, एंजॉय करेगा विंटर।